Sakit sa mga tao ba? Kusog kay magreklamo. Oo, magpa-disco-disco. Tapos, og nanay disco, maoray maggubot-gubot. Gubuton. So, mahunong ang disco. Mabita na nga daghan na kayo ang dili mo daog kanang committee sa kalihukan sa disco tungod kay gubton manggudayon. Di ba barato ang sound system guys? Maong kuan good. Lisod gyud kaayo ang magdag committee para ning sa disco. O kay kuan good. Mahal kayo ang sound system tapos gubot-guboton lang. Magunsa naman lang ang nanagda sa mga kalingawan guys kung dili mi makabawi sa among pagpadisco. As a committee, lisod gid kay sa among part guys nga inana ba gubuton dayon. Ug ako pala pabuton guys, gusto na ko nga okay sa toy magubot-gubot unta may bayron sa sound system. Pero dili ma ako nagda, so igo ra gyud ko magkanang kuan-kuan, kanang uyon-uyon sa kanang presidente or sa mga kauban namo. Mo nang lisod pud kaayo guys nga kanang ang uban ba kanang magsigilag yango-ngo parte ana mga disco-disco, pero makakuan kayo guys, makaloya kayo nga sa inana nga paagi ba gubot-guboton lang. Mo nang kami usahay matamaran mi magpa-disco-disco tungod kay tungod sa mga gubot-gubot lagi. Oo, kanang mostly ra ba sa magubot-gubot dili ra ba taga ilang lugar kundi unay ra pod sa maong lugar. Oo, taga kuan pod kanang taga diri ra pod. Mo na nga lami gud kaayo ang unta ang disco ug way gubot o bisan pa siguro magbuntagay dili kita mareklamo sa kanang mga police or either sa mga barangay ba. Oo, taga barangay kay kuan mangud guys sama anang magubot-gubot mahimo na maguna siyang kuan gud, mahimong kadlukan ba sa mga dayo. Oo, kay makaingon gud na sila nga anang magpa-disco ng lugara tapos maursan ang tagalugar pod nga kuan nagpa-disco maursay magubot-gubot o manang daghan matagam. Pare aning amo kaning amo adiri duolon ko kayo ni, pero mao lagi matagam ang mga tao tungod sa taga diri ra pod ang magubot-gubot sa among lugar. Ako lang tay hangyo ba sa sunod mga kapistahan nga umaabot dili lang ta mo maggubot kay kuan unta kanang ato ra nang dungog instead nga inyo pa unta dawangan ang mga komite nga magbantay sa magubot-gubot. Para unta nga mahapsay ang atong pagdisco ba nya daghan sad ang manuol. Dapat unta kamo pay mag kanang saningan mag-agni ba sa mga tao nga mosulod sa atong diskuhan. Dili unta nga kamoy magpasimuno bita sa kagubot. Nindot yung kaya ang lugar guys ug inana lang unta. Oo, kanang din ang magubot-gubot kung ano unta nato atong sumpuon ba para magpadayon ang atong kalingawan. Kay kita ra poy kuan guys magdasa atong dungog unta nga hapsay ang atong lugar. Oo, mao nang daghan ta mangdayo pod kara ang atong barangay dili sad matagman bitaw sa mga lain pod nga barangay nga pirmi gud sila mo duol sa atong kalihukan like aning disco. Oo, kay baw ko nga ang kining paho duolon jud kaayo basta magpa-disco. Inana ka nice on ang paho guys. Manghinaot lang ko nga sa ako nang gisulti sa sunod unta mga kapistahan magmalinawon ta, bahalag magbuntagay ta, at least kuan lang ba kanang peaceful lang ang atong disco. Oo, ako pong hangyo sa mga taga diri nga Batan-on dapat magbinantayon mo sa mga taong magubot-gubot, i-report dayon ninyo sa mga atong mga barangay tanods or dili sa committee. Kay kami mga committee kami nay mo tawag sa police og dili gud ma-settle na nga problema. So inana guys, tinabangay lang unta ta. Hopefully nga masabtan ko ninyo sa akong side guys. Kay isa man ko sa committee, hindi lang president. Kay ang mas labaw gud sa amo kanang
power ang president good. Ako kuan naman ko kanang as auditor naman ko diha sa among chapel. Manghinaot lang ko guys nga makasabot mo sa akong punto. Thank you so much for watching. God bless. Please follow my Facebook. Then i-share po ninyo akong mga videos para nang maabot sa lain-laing lugar. Oo. Then maabot sa lain lugar, daghan sa mag-follow sa ako. Thank you so much guys. God bless. Bye-bye. Viva Pitch Senior.